Bonjour, aujourd'hui je vous propose une activité de communication pour les personnes qui ont des difficultés à parler en français, bien sûr. Donc l'activité d'aujourd'hui se déroule autour de la réservation d'une chambre d'un hôtel. D'abord, je vous propose ici un vocabulaire, d'accord? Je vais vous expliquer ce vocabulaire en arabe, d'accord? En arabe, pour faciliter la tâche. Et après, on va voir un dialogue dans une situation plus concrète. Donc, le vocabulaire, nous avons d'abord le réceptionniste. Qu'est-ce que ça veut dire réceptionniste? الاستقبال الشخص يكون مستقبل في الأوتيل يكون في الاستقبال في باب الأوتيل نسميه فرونسي لو ريسبسيونيست. لا ريسبسيون يعني الاستقبال حتى هي كتكون عند المدخل د الأوتيل. لو شاسور دوتيل هو واحد الفتى كيخدم في الأوتيل هو اللي كيحمل الحقيبة اكسيتيرا كنسميوه فرونسي لو شاسور دوتيل. عندنا من بعد لا سال دو بان، بعض المرات فاش كتدخل لا شومبر في لوطيل يكون فيها الحمام فرونسي لا سال دو بان. عندنا اون شومبر ان لي، بارفوا كتحجز في لا شومبر يكون فيها سرير واحد. ان لي يعني شومبر ان لي يعني غرفة بسرير واحد بفراش واحد. اون شومبر ا دو لي يعني غرفة بفراشين دو لي، لو لي هو الفراش السرير. اون شومبر ان غون لي يعني غرفة بسرير كبير، فراش كبير. اوتيل 3 étoiles يعني اوتيل 3 نجوم. كاين لي زوتيل مكلاسين 1 étoile 2 étoiles jusqu'à 5 étoiles. لا كليماتيزاسيون يعني كليماتيزور تكييف، داكور. كيكون مثلا الصيف حراره مرتفعه كاين دي شومبر تكون فيهم لا كليماتيزاسيون يعني كليماتيزور تكييف. شومبر نون فيمور، مرات في بعض لي زوتيل كيكون فيه غرفه ممنوع فيها التدخين يكتبوا عليه في هذه الحاله شومبر نون فيمور. شنو كتعني شومبر نون فيمور؟ يعني غرفه ممنوع فيها التدخين. لا سال دو كونغري، بعض لي زوتيل كيكونوا كبار يعني دو كرون زوتيل كيكون فيهم قاعه خاصه بالمؤتمرات، كيجيو لها الوفود واللجان اخره كتكون خاصه بالمؤتمرات. قاعه المؤتمرات فرونسي لا سال دو كونغري. لا نويتي، دونك بالنسبه للمبيت في الليله الاداء كيتحسب بلا نويتي يعني الليله كم ليله مضيت في الغرفه تسمى فرونسي اون نويتي. باغ اكزومبل كانت عندك 3 نويتي 4 نويتي، كل نويتي كتخلص على داك المبلغ المتفق عليه. عندنا لو بتي ديجوني كومبري. شنو كتعني لو بتي ديجوني كومبري؟ يعني الفطور. لو بتي ديجوني هو وجبه الفطور كومبري. بعض المرات كتخلص الثمن د لا شومبر وفي داك الثمن كيقول لك لو بتي ديجوني كومبري. كيسكو سا فير كومبري؟ يعني داك الثمن اللي كتخلص لا شومبر في نفس الوقت هو ثمن كتخلص به حتى الفطور. بعض المرات يقول لك ني با كومبري، ça veut dire لا بغيت تفطر تخلص ثمن اخر على الفطور. Maintenant on va voir un dialogue. Donc regardez le dialogue. Bonjour monsieur, je voudrais savoir si vous avez une chambre libre. معنى ديالو صباح الخير، je voudrais savoir أريد أن أعرف si vous avez une chambre libre يعني عندك يعني غرفة فارغة يعني غير مشغولة. Voyons هذا لا ريبونس الجواب ديال الشخص ديالو. Il me reste une chambre يعني بقيت لي غرفة واحدة avec un grand lit يعني بسرير كبير et un lit d'enfant سرير للأطفال. Une salle de bain يعني حمام et toilette elle est à 55 euros ثمنها 55 euros. Le petit déjeuner معناها بالفرنسي الفطور. Le petit déjeuner n'est pas compris يعني le petit déjeuner غير داخل في هذا الثمن، داكور، ما كيشملوش هذا الثمن. Il est à 7 euros donc الفطور 7 euros. Très bien, nous allons la prendre يعني سوف نأخذ غرفة. Nous allons la prendre. À quelle heure est-ce que vous pensez arriver؟ يعني في أي ساعة سوف تأتي؟ vers 18 heures يعني السادسة. Donc pour vérifier votre compréhension du dialogue, je vais vous poser des questions. Il y a combien de personnages dans le dialogue? Très bien, il y a 2 personnages. Que demande le monsieur qui parle au début? Très bien, il veut réserver une chambre. Réserver une chambre. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre? Très bien, dans la chambre, il y a une salle de bain et toilette. Quel est le prix de la chambre? Très bien, 55 euros. Est-ce que le petit déjeuner est compris? C'est-à-dire, est-ce qu'avec 55 euros, on peut aussi bénéficier du petit déjeuner? La réponse non, parce que le petit déjeuner, il est à 7 euros. Très bien. Donc, est-ce que le monsieur accepte de réserver la chambre avec ces conditions? Oui, il accepte de réserver parce qu'il dit nous allons la prendre. À quelle heure il vient le monsieur pour prendre la chambre? Très bien, vers 18 heures.
Bien, donc j'espère que vous avez bien compris comment réserver une chambre. يعني نحجز الغرفة، حجز الغرفة، réserver une chambre. J'espère que vous avez bien compris comment réserver une chambre dans un hôtel. Merci beaucoup. J'espère vous rencontrer dans une autre vidéo. Au revoir.